Saat mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus setelah mereka diisolasi dalam hadirat Tuhan. My brother and sister, when they were filled with the Holy Spirit, Mereka menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. they become the people who changed by God. Mereka menjadi orang-orang pemberani. They will become very courageous people. Mereka yang tadinya dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar, They were known by the uneducated people. tetapi hasil dari diisolasi dalam hadirat Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, yang punya kata-kata hikmat. But when they were isolated into the God's presence, they are become very wise. Kita mau lihat proses terisolasi menjadi diisolasi. My brother and sister, we would like to see how from the isolated from become isolated into. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, Whatever our condition this morning, my brother and sister, apakah kita masuk dalam kelompok terisolasi dari hadirat Tuhan? whether we are in the group of isolated from God's presence, Kita bertobat, saudara. we repent, my brother and sister. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. We ask forgiveness from God. Dan kemudian, saudaraku, And then kita masuk lebih lanjut lagi. we go further. Diisolasi dalam hadirat Tuhan. We were isolated into God's presence. Ada orang yang sudah masuk dalam pertobatan, There are people who are into repentance, tetapi tidak ada keinginan dalam diri mereka untuk masuk lebih dalam lagi, saudara. but there is no intention for them to get into deeper. Tetapi saya mau menantang setiap kita pada pagi siang hari ini. But I want to challenge all of you this morning. Jadilah seperti 120 murid yang siap diisolasi dalam hadirat Tuhan. To be the 120 disciples who were isolated into God's presence. Saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. I believe we will love of our God's presence. Saya percaya kita rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. I believe we want to feel it, the God's presence. Tetapi saudara-saudaraku, But my brother and sister, seringkali kita tidak konsisten untuk melakukannya. we were not consistent enough to do it. Terkadang kita mencari Tuhan, Sometimes we look for God. terkadang kita meninggalkan Tuhan. Sometimes we leave Him. Terkadang kita ingin berada dekat dengan Tuhan. Sometimes we want to very near to God. Terkadang dengan perbuatan kita akhirnya kita jauh dari hadirat Tuhan. Sometimes by our action we become very far from God. Karena itu saudara-saudaraku, That's why my brother and sister, selain kerinduan, beside longing for Him, butuh konsistensi untuk mencari Tuhan. we need consistency to search for God's presence. Bukan hanya di hari Pentakosta saja. Not only on the day of Pentecost, Bukan hanya di hari-hari raya orang Kristen saja, not saudara. only the Christian Day celebration, Tapi orang-orang yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan, but people who miss to be changed by God. yang siap untuk masuk dalam proses diisolasi dalam hadirat Tuhan. It's ready to isolate it into God's presence. Mereka harus konsisten terus-menerus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. They have to be very consistent to find God, find Him, and find Him. Sehingga hasilnya, saudara-saudaraku, And eventually, my brother and sister, seperti yang dialami 120 murid di hari Pentakosta tersebut. what was felt by the 120 disciples in the Pentecost day, Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. they were filled with the Holy Spirit. Mereka mengalami kebangkitan rohani. They have the spiritual growth. Mereka disegarkan dalam hadirat Tuhan. They were realized into God's presence. Saudara-saudaraku, inilah hasil diisolasi dalam hadirat Tuhan. This is the result if we are isolated into God's presence. Ini tantangan kepada setiap kita, saudara. This is challenge for all of us. Tuhan menantang kita untuk masuk lebih dalam lagi. But God challenged us to get into it. Di mana pendahulu kita akhirnya mereka masuk dalam proses diisolasi dalam hadirat Tuhan. Where our ancestors were isolated into God's presence. Dan akhirnya mereka naik lebih tinggi lagi, saudara. And they rise higher. Kita tidak terus ada di dalam level yang sama. We're not in the same level anymore. Tetapi Tuhan mau kita naik lebih tinggi lagi. God wants us to be higher. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, And my brother and sister, kita akan mengalami apa yang dinamakan kebangunan rohani, we saudara. will feel what is called by the spiritual growth. Revival terjadi, saudara. The revival happens. Renewal terjadi, saudara. Renewal happens.